Ti antaman si Kwan, si Shalame. Be, um, sorry lang, Be. Hindi, actually, always sugid gina-pray kay Lord nga tani mabatyagan mo nga palangga taka kay balang ko halin sang una sang gamay ta hindi ta mo naka-close nga duwa kay permi lang tayo nga duwa gaaway sa aton nga mag-utod ikaw lang gid permi kuya ikaw lang gid yung permi ko mga makontra bala kay ikaw man permi nagakontradict sa akon kag ano pero kadako ang pagpalangga ko simo kag always so ginaya gina-pray nga maging successful ka. Kay para sa akon nga amba ko maging successful ako nga tao kung tanan ko nga mga utod makatapos ng ilang nga pagtuon kag maging mayo ang kabuhi sa ulihi bala nga amba ko maski ano lang bala ka maski simple lang kabuhi basta tanan kita nga mag-uluton nagabuligay kag nagaintindihanay kag importante sa tanan nagaplanggaanay na gusto ko lang man nga ano simo nga mas ang tanan bala nga ginasaway namon sa imo hindi tungod kay ginakontra ka namon kundi gusto lang namon mala nga ma-realize mo kag nga importante kagit sa amon kag nga after kami sa imo nga kamayuhan lang amo na kag tani hindi ka na mangin pasaway kay mama kay papa hindi ka na hindi ka kabay nga mangin mabuot ka man para sa akon amo na plangga tagid ka biya love you Subong pamatian taman ng iyang best friend si Gingging. Best, super blessed kid ko, happy, lucky, kag proud nga maging best friend ang isa ka Maria Josepa Prado. Tutod na iya, wala na iya joke. Liwaton ko, super proud ako, super blessed, kag lucky, kag happy nga naging best friend ta kag naging part ka sa life ko ever since nga naging gamay pa lang kita. As in, nakita mo man kung ano ko kasalosa, pag-abot si mo, di ba? As in, gadya yung biskay, mga pakaisaya na lang balag na salosan ko, pakay gusto ko, ako lang gadya best friend niya. Pero sabong nabago na ko, di ba la? Hindi man Pero muna, as in, ang thankful gid ko kay Lord nga naging part ako sa life mo, kag naging part ka, naging part ka sa life ko, kag ako man sa life mo, kag palangga tagid ka. As in nga daw, wala man sang gingging kung wala man sang bibi, kay forever na naiya, nakatatak na naiya. Kag amo na, ang ginapangamuyo ko kay Lord nga, tagaan niya pagid ka sa madamo nga blessings. Sa tanan-tanan nga tao, siguro ikaw na pinakapagid ka talented, may balay na ko instant for one night lang. Kulang na lang budget o diin ka mo da. Oo, kay super talented, gini nga best friend. Kag as in, gaya, amo na, proud gid ko sa imo ya. Uy, hindi nakauluya. Amo na, ginapray ko gid kay Lord nga tagaan niya pagid ka sa malawi nga kabuhi, maging successful ka sa life mo, sa imo nga chosen career. Ginapray ko gid nga ang iyang presensya hindi gid madula sa imo kabay pa sa gihapon nga mag-aalagad ka sa iya o hawak kamay kita nga asa magtigulang kita diri nga mo na nga mag-aalagad sa Dios kagabay pa nga kag isa balahaw maghatag sang kusog sa tagsa nga mag-week man kita ala sa gihapon kabay pa nga hindi gid isa kag segundo nga madula si Lord sa imo man nga tagipusoon kasi imo nga kabuhi ginapangamuyo kagid nga i-bless man ni Lord ang pugos mo nga kapanimalay kag amo na tanan kita diri amo na I love you so much bless Kiss why good. Salamat no. I hope nga na surprise agad sa mga gabi kag kami man in behalf sa Sound of Worship family na nagapasalamat kami nga nangin membro kadi sa sini nga ministry ang Sound of Worship gabay nga padayon ani forever ang aton nga pag-updanay kag upod si Jesus no asa sa langit kuno no amo na gabay nga mangin strong ka kung ano mga mapagtilaw nga nagaabot sa imo
kay wala sing pagtilaw nga hindi naton malampuasan o kay tungod upod naton si Jesus. Sigurado kaya tanan-tanan nga mga problems, mga trials nga nagabot sa ato, buligan niya gid ka. Salamat gid kag subong nga ipamatian man naton ang birthday celebrant sa iyang speech. Thank you guys. Actually, wala ko gid na gina-expect nga may muni-muni. Nga may kay wala ko na nag-expect sa mga muni nga may mga tao ma-surprise ako. I dance ako mag-ibig. Ang gapasalamat gid ko na kay Papa, kay amo na kagina gistrayan man namon sa mangod ko nga amo ni mga ko tani gift pala. Di ni Papa. Bayo daw hindi na siya magatag kay syempre daw sobra naman na nga na-gift na tagi sa akon. Kag amo na ginagagibang ko kay syempre itutod ginman gabi na sobra na nga gift na tag sa akon ni Papa kay 5 years sa architecture or 6 years ko gani sa architecture mo. Tagaan niya ko gingastuhan niya gid ko ginauna niya pa ko gani gingastuhan niya gid tour ko sa Singapore kag sa Malaysia, tour ko sa Biscayne nga lugar kag sobra na nga gift nga ginatag ni Papa sa akon. Kagapasalamat gid ko nga may nga ginhatag si Lord sa akon nga family nga muna. Feeling ko yada amo na wala ko expect sa mga muna kay feeling ko. Kay feeling ko hindi ko deserving sa mga tao nga ginatag bless ng Diyos sa akon. Kag dira ako gina-realize kung gaano ko kapalangga sang Diyos kay tanan-tanan may reason. Tanan-tanan ginplano yan kung nga ginatag ko sa amo nga community, kung nga naging neighbor ko kanay Brother Edwin, naging best friend ko iyang nga bata, si Grace, kung nga naging utod ko na ang magulang ko si Shalamay, hindi pa mga utod ko, kung nga nakilala kong amo nga komunidad, kung nga gintagaan niya ko sa talent sa pagkanta, sa pagdrawing, tanan may reason, kag amo ginapasalamatan ko nga wala ko gimpabayaan sang Diyos. Kag kung siguro kung wala ako nakilala ang amo nga mga tao sa palibot ko, siguro wala wala ko di gambal, wala sang may ma-surprise ako, wala ko di siguro sa Sound of Worship kag sorry kita kag amo lang ginapasalamatan kung sa mga tao ngayari di kag nabatsyagan ko gid ang ilang nga pagpalangga sa akon kag kapin pagid sa magulang ko nga nagprepare sa pagkaon nga balaan ko gid nga palangga ako kag sa best friend ko man nga si Jimby, sa best friend ko nga si Gingging, kay nung Ayan nga director sang sininga programa, kag director. Sinong Jan yung master, amon mga master, sa cameraman, kag sa amon mga kapdanan diri kag sa mga animators, madaming nga salamat kag sa akon nga birthday nga March 19 pa to mo. Amo ginapasalamatan ko gid kay Idra ako ginabatyagan ng daw salamat kag amo lang na God bless. Thank you so much kag ginabalik naman tanan nga dungog himaya agdako ang pagpasalamat in Jesus name. Amen. Okay, 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow your candle. Way out in the distance, I hear the sound of worship unto my God.
In His holy presence, I hear the sound of joy, sounds of celebration,